श्वेताजी कुरगावकर परब यांचं गुराईमधील जे काम आहे खरोखरच वखाणण्याजोगं आहे. विशेष ठिकाणी आता मी तुम्हाला पहिलं जाणून देतो की तो काळ होता कोविडचा आणि लसीकरणासाठी अत्यंत गर्दी असायची. लोक लाईनमध्ये वेळ काढायचे. पण मला आठवतं मोर दॅन 500 to 600 लोकांना माझ्या एका शब्दावरून त्याने गुराईतल्या बऱ्याचशा लोकांना ही कोविडची लस दिली आणि त्यातून बरेच जण સેટિસ્ફાઈડ झाले. જય ગણપતિ બાપા. આપ સૌ બધાએ આપણા ભાઈઓને જણાવવાનું છે કે શ્વેતા મેડમ આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના નગરસેવક છે, એમને આપણે બધાએ મળી સપોર્ટ કરવાનો છે કે અમારે તો પાક્કો અનુભવ છે કે અમારી ગલીમાં મેડમ રહી છે. અમારી ગલીનો 9 ઇંચની પાઇપલાઇન નવી નાખી છે. માળાએ 30-32 વર્ષ પહેલા જૂની લાઈન હતી એ કાઢીને 1 વર્ષ પહેલા નવી લાઈન આખી નખાવી છે. પછી ગટરનું કામ ચાલુ કરાયું છે. અત્યારે રોડનું કામ થશે. પાણી ભરાવાની જે તકલીફ હતી એ બી બધું બંધ થઈ ગયું છે અને કોઈ બી નાનો મોટો માણસ આવે બધાને એક સરખો જવાબ આપે છે. નાનો હોય કે મોટો હોય બધાને સારી રીતે જવાબ મળે છે. કોઈ આમ ઓલું નથી અને બધાના કામ કરે છે. ત્યાં આપણે બધાએ મળી મેડમને થોડો સપોર્ટ કરવાનો છે અને એમાં ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. આવી હું વિનંતી કરું છું બધાને. नंतर लादीकरण करणं, रस्त्याची कामं करणं. गुराईमधला एक विशेष घाणेरडा अनुभव होता की लादीकरणात काही 50% कॉन्ट्रीब्युशन असायचं आणि 50% सोसायटीचं असायचं. असं त्या काळात चालायचं. कधीही कुठल्या सोसायटीमधून लादीकरणाचं काम करतोय 1 रुपया घेतलेला नाही. त्याबद्दल खरंच मी श्वेताचं आभारी आहे आणि तिच्या या खरोखरच कार्याला सल्यूट आहे. नमस्कार. आमच्या विभागातील नगरसेविका श्वेता कोरगावकर यांनी आमच्या गोराई विभागात जी काही नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी कामं केलेली आहेत त्यामुळे आतापर्यंत इथे राहणाऱ्या सगळ्या नागरिकांची चांगली सोय झालेली आहे आणि याच्या पुढेही त्या असंच काम करत राहतील. त्यासाठी सगळ्यांनी त्यांना सहकार्य करा. खरोखरच कुठलाही स्वाभिमान किंवा कुठलीही गची बाधा आपले पाय जमिनीवर ठेवून ती सतत आपलं कार्य करत असते. त्याचप्रमाणे कधी कुणाला उलट बोलणं किंबहुना एखाद्याने रागवलं तरी त्यांना सांभाळून घेणं एक वेगळं स्किल तिच्याकडे आहे. परमेश्वर तिला भविष्यात खूप मोठं यश देऊ आणि पुन्हा या गुराईमध्ये ती नगरसेविका म्हणून निवडून येऊ हीच परमेश्वराजवळ प्रार्थना.